Hello everyone, in this video I'm going to talk about phrasal verb. Maybe some of you have known what a phrasal verb is. So we are going to the detail of phrasal. Phrasal verbs are very common in English, especially in more informal contexts. They are made of a verb and a particle, or sometimes two particles. The particle often change the meaning of the verb. Jadi phrasal verb itu adalah sesuatu yang umum dalam bahasa Inggris, khususnya dalam konteks yang tidak formal. Phrasal verb ini biasanya dibuat dari sebuah kata kerja dan sebuah partikel, atau terkadang ada dua partikel. Jadi partikelnya itu sering berubah dan mengubah makna dari kata kerja itu sendiri. So here is the example. I called Jen to see how she was. Here the meaning call is to telephone. The second, they've called off the meeting. The meaning call change become to cancel because there is off, call off. Jadi dari contoh yang pertama, karena kata kerjanya call artinya untuk menelpon. Saya menelpon Jane. Tapi di contoh yang kedua itu ada particle off yang mengubah makna call-nya itu menjadi cancel, membatalkan. They've called off the meeting. Mereka telah membatalkan meetingnya. So there are two main types of phrasal verbs, separable and inseparable. Jadi ada dua jenis utama dari phrasal verb itu, ada separable dan ada inseparable namanya. So first is separable. Let's talk about separable. Separable phrasal verb are the verb and particle can be apart or together. A phrasal verb is said to be separable when a noun or a pronoun object can come between the verb and the particle that make up the phrasal verb. Jadi kalau separable ini adalah phrasal verb yang kata kerjanya dan partikelnya itu bisa dipisahkan atau bisa digabung. Phrasal verb ini disebut separable ketika kata, benda, atau pronoun objeknya itu ada di antara kata kerja dan partikel yang ada di phrasal verb tersebut. So let's see here the example. They've called the meeting off. So here the meeting is the noun that make the phrasal verb separate each other. Jadi di situ ada meeting yang memisahkan si phrasal verb called dan off-nya itu. Ada noun di tengahnya. Tapi bisa juga phrasal verb ini bergabung bersama. Contohnya like they've called off the meeting. Bisa juga. Jadi keduanya benar maknanya. Jadi itu contoh dari phrasal verb yang separable. However, separable phrasal verb must be separated when you use a personal pronoun. Alright, here there are some common separable phrasal verbs that we can see the example. First, I didn't want to bring the situation up at the meeting. The meaning, bring up, start talking about a particular subject. So, di contoh yang pertama, bring up itu dipisahkan oleh kata the situation. Makna dari bring up-nya adalah start talking about a particular subject. Mulai membicarakan tentang subjek tertentu.
The second, I'll pick you up from the station at 8 p.m. Pick up menjadi pick you up. Karena ada personal pronoun you, dipisahkanlah si phrasal verbnya menjadi pick you up. Makna dari pick up itu sendiri adalah collect someone in a car or other vehicle to take them somewhere. Berarti menjemput seseorang dalam sebuah mobil atau kendaraan yang lain untuk membawa mereka ke suatu tempat. Itu makna dari pick up. The third, she turned the job down because she didn't want to move to Glasgow. So in the third example, they use turn down. Turn down means do not accept an offer. And then it is separated by word the job. Jadi di sini turn down-nya jadi turned the job down. Jadi dipisahkan dengan kata the job. Noun-nya the job. So remember, if it is separable, kalau bisa dipisahkan dengan noun ataupun personal pronoun. Remember, personal pronoun can be like you, she, he, it, I, they as a subject. As an object, like me, them, her, him. So that's some example of personal pronoun. So now we're gonna move to the next phrasal verb. Now we are gonna talk about inseparable. Some phrasal verbs cannot be separated. When a phrasal verb is described as inseparable, it means the particle cannot be separated from the verb. That is, a noun or pronoun object cannot come between the verb and the particle. The object can only come after the verb and the particle of the phrasal verb. Jadi sekarang kita akan membicarakan jenis kedua dari phrasal verb, yaitu inseparable. So, beberapa phrasal verb itu tidak bisa dipisahkan. Ketika sebuah phrasal verb digambarkan inseparable, maknanya partikel dari phrasal verb tersebut tidak dapat dipisahkan antara kata kerjanya menggunakan kata benda ataupun pronoun objek. Kata benda dan pronoun objek ini tidak bisa diletakkan di antara kata kerja dan partikel, tidak bisa letakkan di tengahnya. Objeknya hanya bisa kita letakkan setelah kata kerja dan partikelnya. Maksudnya setelah phrasal verb itu baru kita bisa letakkan si pronoun ataupun noun dari kata tersebut. So here, let's see the example. Who looks after the baby when you are at work? In this example, the baby we cannot put in the middle. We cannot say looks the baby after, because this phrasal verb is inseparable. So, that's the first example. Even when there is a personal pronoun, the verb and the particle remain together. Example, who looks after her when you're at work? Walaupun ada pronoun, phrasal verbnya tepat tidak bisa dipisahkan. Harus tetap bergabung dengan partikel afternya. Seperti contoh yang kedua. Walaupun ada her di sana, her-nya tidak bisa kita letakkan di tengah-tengah setelah looks. Kita harus meletakkan her-nya itu setelah phrasal verb-nya. Here are some common inseparable phrasal verbs. First, I came across your email when I was clearing my inbox. Come across means to find something by chance.
In this example, we don't put the email in the middle of the phrasal verb. Di contoh yang pertama, itu tidak bisa dipisahkan karena your emailnya kita letakkan setelah phrasal verbnya. So, meaning dari come across itu sendiri sudah ada di sana, to find something by chance. Untuk menemukan sesuatu ketika ada kesempatan, ketika ada waktu. The second, the caterpillar turned into a beautiful butterfly. Turn into means become. Contoh yang kedua, itu ada turn into. Dan phrasal verbnya juga tidak bisa dipisah. Turn into artinya menjadi atau berubah menjadi. Third, it was quite a major operation. It took months to get over it and feel normal again. Get over means recover from something. Di sini get over-nya juga tidak bisa dipisahkan, dan get over artinya adalah memulihkan diri ataupun menyembuhkan diri dari sesuatu. The last, we are aware of the problem and we are looking into it. Look into mean investigate. Jadi look into juga tidak bisa dipisahkan, dan makna look into sendiri adalah menginvestigasi sesuatu. Alright, I think that's all about this material about phrasal verb. Hopefully it can help you to learn about phrasal verb. Thank you for your attention. Don't forget to like and subscribe my video. See you in the next video. Bye bye.